Lagi bikin vlog, diem ya, jangan ngomong sembarangan nih. Halo guys, kita lagi makan di Manyetik gitu tuh. Lamun Facebook cair kayak ditraktir ST teh mimin anu 2000 teh ah. Lain iya dolarna karek aya $28. Cairna kan Facebook kudu $100. $100. Lapar man Halo guys. Laporan ke Pak Asmur. Guys. Halo guys. Hari ini makan siang kita adalah Guru tuh sama Mary Dari. Nah, naik bapak. Warag. Aduh mantap. Nasina kurang ya? Cekap. Oh, cekap. Sip. Bu. Daun canggut, daun singkong gitu. Pian warag. Si Ujang dugi kabubukaan gitu.